Letter E. Letter E. Letter I. 10, Letter I. 9, Letter E. Letter E. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Time's up. Kuya Kim. Okay, Smokey. Kulay ng perang papel sa Pilipinas. Anong kulay yan? Ano yan? Iteloy. Baliktad. Baliktad. V-I-O-L-E-T. Violet, baliktad. Galing. Okay, Violet is correct. Meron pa Violet na perang Pilipinas? Yes. 100 pesos. Oo. 100 pesos. O, ikaw? Ito, meron siyang B, may L, may U, may E, blue. Tama yan, pero mas mahaba po ang Violet. So, 1 point for Smokey. Hala, mas mahaba yung kay Smokey. Dahil Mga dyan, bay-bay. panalo agad ng isang blessing ng mga kasama ni Sir Smokey. Congratulations! Ito na para sa round 3. Waki versus Yes, Yas. sir. Ang mabuhok at walang buhok. Ano yan? Balut Penoy, Yes. tsaka Balut lang. Penoy. Balut lang, tsaka balut. Kuya Kim, ito na